Oke, Baraya, Abdi mau nyobain mancing. Siap? Mancing lauk bentur. Nah, itu ya. Wah, bentur. Wah, kena sampah. Kena sampah, Baraya. Sip. Oke, ini iya jajarnya ya. Sip. Alah, ningali batur musep jika nu garenaheun cing ieu nyobaan ya Baraya. Ieu eupana ku ieu ku kroto ya teh. Ngala siap. Bismillahirrahmanirrahim. Cing menang tuh. Wah, nyangut langsung lep aduh, kayak umpan habis umpannya habis dilap ku lauk bentur. Cing. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah alhamdulillah. Tuh lauk bentar teh nu kieu ye Baraya ye. Mantap. Aduh, lepas. Masukkan ke botol itu mau digoreng. Lamun digoreng renyah ya teh Baraya. Kena ya lamun. Resep oge nya resepnya. Kita coba lagi. Sut, lap, pun. Sut, lap. Ayo angkat nih panas sedikit. Lap, aduh. Tahan dulu dulu. Mungkin. Lauk bentur kita. Nah, lauk bentur. Masukkan ke botol. Cek.